students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School. क्लास 10 सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 2 की आयात 9 ता 20 हम पढ़ेंगे। इसका तर्जमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू, ऐ ईमान वालो याद करो नियमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम तुम पर, इस जब जाअतकुम आए तुम पर, जुनूदन लश्कर, फारसलना पस हमने भेजी, अलैहिम इन पर, रिहम हवा, व जुनूदल और लश्कर, लम तरौहा नहीं तुम देख सकते थे उनको, वकान अल्लाहु और है अल्लाह, बिमा जो तामलूना तुम अमल करते हो, बसीरन देखने वाला। मोमिनो खुदा की इस मेहरबानी को याद करो, इसने तुम पर इस वक्त भेजी जब फौजें तुम पर हमला करने को आई, तो हमने उन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर भेजे जिनको तुम नहीं देख सकते थे। वकान अल्लाहु और अल्लाह ताला तुम्हारे उन कामों को देख रहा है। ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की फरिश्तों के ज़रिए गैबी मदद फरमाई, इन पर तेज़ हवा यानी आंधी चलाई जिससे कुफार के खैमे उखड़ गए और वह मायूस हो गए और खौफ ज़दा हो गए। इस जब जाऊकुम आए, मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, व मिन असफली और नीचे से, मिन कुम तुम पर, व इज़ और जब ज़ागत फिर गई अबसारू आँखें, व बलगतिल कुलूबु और पहुँच गए तुम्हारे दिल, हनाजिरा गले तक, व तज़ुन्नूना और तुम गुमान करने लगे, बिल्लाही अल्लाह के बारे में, ज़ुन्नूना तरह तरह के गुमान। और जब वो तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और आंखें फिर गई और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुंच गए यानी कलेजे मुंह को आ गए और तुम खुदा की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे। हुनालिकब तुलियल मुमिनून, यहाँ पर मोमिन लोग आजमाए गए, वजुल्जिलू और हिला दिए गए, जिलजालन हिला देना, शदीदन सख्त। ये मोमिनों के लिए आजमाइश का वक्त था, यहाँ पर मोमिन आजमाए गए और सख्त तौर पर हिला दिए गए। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िकूना और जब कहते थे मुनाफिक लोग, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में मरज़ुन मर्ज़ था, मा वअदनल्लाहु नहीं वादा किया अल्लाह ने, व रसूलुहु और उसके रसूल ने, इल्ला गुरूरा मगर धोखे का। और जब मुनाफिक लोग कहते थे जिनके दिलों में मर्ज़ था कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो महज हमसे धोखे का वादा किया है। वइज़ और जब कालत कहती थी, ताइफ़तुन एक जमात, मिनहुम उनमें से, या अहला यसरिबा ए अहले यसरब, ला मुकामा लकुम नहीं मुकाम तुम्हारे लिए, फर्जिऊ पस लौट जाओ। और जब उनमें से एक जमात कहती थी, अहले मदीना यहाँ तुम्हारे ठहरने का कोई मुकाम नहीं तो लौट चलो। वयस्ताज़िनु फरीकुन और इजाज़त चाहता था एक गिरोह, मिनहुमुन नबिय्या उनमें से नबी से, यकूलूना वो कहते थे, इन्ना बियूतना बेशक हमारे घर, औरतन खुले पड़े हैं, व माहिया बिऔरतिन और वो खुले नहीं पड़े थे, इन युरीदूना वो चाहते थे, इल्ला मगर फिरारन भागना। और मुनाफिक लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग से जाने की इजाज़त मांगते थे और वे ये बहाना लगाते थे कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हमें घर जाने की इजाज़त दे दी जाए। वो झूठ बोलते थे, उनके घर खुले नहीं पड़े थे, वो सिर्फ मैदान जंग से भागना चाहते थे। वलो और अगर दुखिलत दाखिल हो अलैहिम उन पर, मिन अक्तारिहा अतराफ से, सुम्मा फिर, सुइला उनसे कहा जाए, फितना था जंग के लिए, लातूहा वो आएंगे, व मा तलब्बसु बिहा इल्ला यसीरा अगर उनसे जंग के लिए कहा जाए, फौजें अतराफ़ मदीना से इन पर आ दाखिल हों, लेकिन वो बहुत ही कम ऐसे होंगे जो जंग के लिए आएंगे। वलकद और तहकीक कानू वो थे, आहदू अहद कर चुके, अल्लाह से, मिन क़ब्लु इससे पहले, ला युवल्लूनल अदबार के वो पीठ नहीं फेरेंगे, वकान अहदुल्लाहि मसऊला और उनके अहद के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। हालांकि वो पैगंबर से ये अहद कर चुके थे कि वो मैदान जंग से नहीं भागेंगे और जो उन्होंने इकरार किया अहद किया उसके बारे में उनसे ज़रूर पूछा जाएगा। कुल फरमा दीजिए, लन तनफ़ाकुमुल फ़िरारु हरगिज़ फ़ायदा ना देगा तुमको फ़िरार होना, इन फ़ररतुम मिनल मौती अगर तुम भागोगे मौत से, अविल कत्ल या मारे जाने के डर से, व इज़्ज़ल्ला तुमत्ताऊना और ना फ़ायदा दिया जाएगा, इल्ला मगर कलीलन थोड़ा। पैगंबर इनसे कह दो कि अगर वो मारे जाने से या मौत के डर से भागेंगे तो उनको कुछ भी फ़ायदा ना दिया जाएगा। कुल फरमा दीजिए, मन ज़ल्लज़ी यासिमुकुम
کون ہے جو بچائے تم کو من اللہ اللہ سے ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے بکم تم سے سو ان برائی کا او یا ارادہ کرے بکم تم سے رحمتن رحمت کا ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی موت سے نہیں بچا سکتا خدا جس کے ساتھ چاہے مہربانی سے پیش آئے اور جس کے ساتھ چاہے برائی میں اسے مبتلا کر دے ولا یجدون لہم اور نہ پاؤ گے لہم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولین ولا نصیرہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار قد تحقیق یعلم اللہ جان لیتا ہے اللہ المعوقین کہ کون رکاوٹیں ڈالنے والا ہے منکم تم میں سے والقائلین اور منع کرنے والا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے ہلما آؤ الینا ہماری طرف ولا یاتونا نہیں آتے باسا لڑائی میں الا مگر قلیلاً تھوڑے خدا تم میں سے اچھی طرح ان کو جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم یہ بخیلی کرتے ہیں رکاوٹیں ڈالتے ہیں لڑائی میں آنے والوں کو منع کرتے ہیں اشیحتن بخیلی کرتے ہیں علیکم تم پر فاذا پس جب جاء الخوف آ جائے خوف رائتا ہوں تم انہیں دیکھو گے ینظرون وہ دیکھتے ہیں الی کا آپ کی طرف تدورو پھر جاتی ہیں اعینہم ان کی آنکھیں کالذی جیسا کہ یغشا غشی طاری ہوئے علیہ ان پر من الموت موت کی یہ ایسے بخیل لوگ ہیں کہ جب ان پر خوف طاری ہو جائے جنگ کا خوف یا موت کا خوف طاری ہو جائے تو ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں ان کی آنکھوں میں ایسے نظر آتا ہے جیسے موت کی غشی طاری ہو ان پر خوف چھا جاتا ہے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پس جب یہ خوف چلا جاتا ہے سَلَقُوكُم وہ تانے دیتے ہیں آپ کو بِأَلْسِنَةٍ زبان ہدادن تیز اشیحتن بخیلی کرتے ہوئے علی الخیر بھلائی کی اور پر جب ان سے یہ موت کا جنگ کا خوف چلا جاتا ہے تو دوبارہ وہ زبان درازی کرتے ہیں اور تمہیں تانے دیتے ہیں اولئک یہی لوگ لم یؤمنوا نہیں ایمان لاتے فاحبط اللہ بس اللہ نے ضائع کر دیے اعمالہم ان کے اعمال وکانا ذالک علی اللہ یسیرا اور ایسا کرنا خدا کے لیے بہت آسان ہے یحسبون الاحزاب وہ گمان کرتے ہیں وہ گمان کرتے ہیں احزاب فوجیں لم یذهبوا کہ نہیں گئیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں وہیں یأتی الاحزاب اور اگر لشکر آ جائیں یودونا وہ تمنا کریں گے لو انہم بادونا فی الاعرابی کہ کاش ہم بھی دیہاتیوں میں یا گواروں میں جا کر رہیں یسألونا ان سے پوچھا کریں عن انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں یا تمہارے بارے میں وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اور اگر تمہارے درمیان لڑائی ہو تو بہت ہی کم ہے جو اس لڑائی میں آئیں گے رکو نمبر 2 کا ترجمہ لفظی اور بامحاورہ پڑھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے تھینکس